अरेस्ट अकॉर्डिंग टू मी सगळे कायदे जे आसा BNSS आणि BNS हे गुंडाळून हे अरेस्ट जाल्या. When Rama Kankonkar was issued notice under section 35(3) of BNSS आणि ताणें कॉम्प्लाय केल्लें. जेन्ना 35(3) BNSS नोटीस काडून ताणें कॉम्प्लाय केल्लो तो हांगा इन्वेस्टिगेशनाक आयिल्लो तेन्ना इफ द पुलीस बिलीव that his arrest was necessary, then action under 35(5) should have followed. पण अशा तरेन अरेस्ट करप एक ST समाजातलो भुरगो रामा काणकोणकर जो आज ST समाजाचो आवाज गोंयकारांचो आवाज जावन फुडें सरता त्या रामांक आज अरेस्ट करप हो डेमोक्रेटीक प्रोसेस जो आसा 19 आमच्या आर्टिकल 19 म्हणटा आमी फ्रीडम ऑफ स्पीच. when you are making a statement against chief minister or otherwise which is a public statement public figure statement अशा प्रकारची सेक्शनां लावप आणि अशा तरेन अरेस्ट करप आणि फॅमिलीक ताजे बद्दल इन्फॉर्मेशन न दिवप आय थिंक दिस इज समथींग दॅट इज अनहर्ड ऑफ. आमी सांगता की गोंयान लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा ते वर्स जायत आसा. मे इट बी इन टर्म्स ऑफ बाउन्सर्स कल्चर वीच इज कमिंग ऑन, ट्रेसपासिंग गोंयकारांच्यो जमनी खावप, गोंयकारांच्यो जमनींचेर घालो घालप, घरांनी ट्रेसपास करप अशें आसतना आज जेन्ना रामांक अरेस्ट जाता आतां ताका रिमांडाक व्हेला. कोणाकूच खबर ना ताका रिमांडाक व्हेला म्हणून. ताजी बायल ताजी फॅमिली हांगा भायर रावन विचारपूस करता की बाबा रामा आसा खंय. तांकांय जर हक्क ना रामांक मेळपाचो किंवा ताज्या एडवोकेटाकूय जर हांगा हक्क ना रामांक मेळपाचो देन वेर इज BNSS एंड जो कायदो आज अस्तित्वात हाडला ताजो वॉट इज द सँक्टिटी ऑफ दॅट लॉ. When I came here, I got to know that he has been taken for remand to Margaon. Till then, nobody knows. Why Margaon? Because judge who is supposed to be here in station in Panjim as a judge in charge of today's roster, she is not here and she is in Margaon. And now that's why remand has to be taken in Margaon. So, म्हणल्यार फाटल्यान थंय वचप एक तर पुलीस रिमांड घेवप किंवा ताजी JC घेवप आनी ताका कोलवाय धाडप. Is this what police want to do on a weekend? So that ताजी बेल डिफिकल्ट जावप. आय थिंक दिस इज अनहर्ड ऑफ. हांवें डिफेन्स प्रॅक्टीस केल्या पूण अशा प्रकारची जी कार्यपद्दती आज गोवा पुलिसान एकवटायल्या ही आमी केन्ना पळोवनाशिल्ली. एंड आय थिंक इट इज अनफॉर्च्युनेट that somebody who is coming from ST Samaj, more particularly ST Samaj, I am referring to it because he has become the voice of ST Samaj. आज रामा काणकोणकर आज जो उपेक्षित घटक गोंयचो आसा जो ST समाज आसा ताचो आज तो आवाज जावन फुडें सरतालो. ताजो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न आसा, बहुजन समाजाचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न आसा अशें आमकां दिसूंक लागला. एंड आय थिंक इट इज एब्सोल्युटली रॉंग that is what is happening and the manner in which is happening. 35(3) BNSS when notice has been issued, there is compliance which is there which he has done, and if he has not complied with, there is a procedure which is prescribed. वो प्रोसिजर आमी फाटले फाट जेन्ना एक गोंयान केस जाल्ली तुमकां खबर आसा गोंयची एक फेमस केस जाल्ली. आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट द नेम बट थंय 35(3) जो प्रोसेस आसा तो टू द टी फॉलो केल्लो. वाय डिफरंट लॉ फॉर रामा एंड वाय डिफरंट लॉज फॉर दॅट पर्सन हू वॉज अ क्लोज पर्सन ऑफ BJP. तो राजकारण करचें, सरकारान राजकारण जाय तशें करचें पूण लोकांचे डेमोक्रेटीक रायट्स जे आसा ते ताचेर आघात करून करचें न्ही. आनी मोर पर्टिक्युलरली जेन्ना एक बारीक समाजांतलो मनीस आवाज जावन फुडें सरता ताजो आवाज जर बंद करपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार हे सगळे जे एक्टिविस्ट आसा हे सगळे जे हांगा गोंयकार आसा जे लोक आसा तांचे बरोबर आमी रावतले. आय एम गोईंग टू मारगांव टू हेल्प हिम इन गेटींग दॅट बेल एप्लिकेशन डन. वी हॅव कन्विन्स्ड हिम दॅट बेल has to be done because his voice cannot be in jail. His voice cannot be in jail. सरकाराक खुशी जातली तो जेलीन बसल्यार. His voice has to be heard outside of jail and his voice will be heard through the activists who are present here and the people of Goa who are going to stand by a person like Rama. So I think it's time. Democracy आज एक कॉन्स्टिट्यूशन हे ते रायट म्हणटा, सरकार कार्यक्रम करता हे सांगपाक की आमी कॉन्स्टिट्यूशनाची पुजा करता म्हणून. पूण आज रामाच्या अरेस्टान कॉन्स्टिट्यूशनाची धजा केल्या आज गव्हर्मेंटान. Police have acted in violation of BNSS. It is very clear that when a notice was issued, this is not the manner in which police is supposed to act. एक तर पोलिसांक ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा किंवा एक ट्रेनिंग दिवची पडटली की पॉलिटिकल प्रेशरा अंडर अशा प्रकारचे अरेस्ट करचे न्ही. दिस इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल and I think it's time that people of Goa rise against this suppression and oppression.